तो आम फिर छुटा मंदिर तार ये আছে না রসি अच्छा देखो आ टिके देखे दे तो चूड़ी तो झुमका टिके सो स्वीट राधे राधे जुहार जय माँ समली आज हूँ नुआ वर्ष आमर इंग्राजी नववर्षर समस्त को बहुत सारा शुभेच्छा शुभकामना हैप्पी न्यू ईयर आने आम मंदिर जीवार के बाहरी जेहेतु नुआ वर्ष आ पहला दिन टे मंदिर मुंद्रा जीव पूजा पूजी सबुदिन तो पूजा करसुँ बाकी मंदिर टी जीव दिनटा स्टार्ट करब भल लगसी तो आम यहाँ बाहरी गलुन आ खाना पीना करी मंदिर जीमु आज तो मंदिर माने नहीं पूरा दिन सारा राति सारा खुला रही नुआ बरस बोली तो जिते बेले गले किसी ने निजर सुविधा न जीवारटा आ बाबू के बाहर करमी हाथी निबार करबार खेलुचे ये हाथी तो आज वीडियो की लास्ट तक देखु तो बिना स्किप करी चैनल जे न आछन टिके सब्सक्राइब भी कर देबे आज वीडियो के टिके कंटिन्यू करते तोर तोर इटा टिके देखे देता तोर झुमका टिके वाओ कितने सुंदर चूड़ी हां से चूड़ीटा ले जाइथिले आ जतले हम डांस शुरू हला हमें जल्दी से चूड़ीटा पिन लेलु अच्छा देखो आ टिके देखे दे तो चूड़ी तो झुमका टिके भल लागुची बहुत सुंदर आ तो ओढ़णी केने रखलु ओढ़णी हां तो दुपट्टा घरे चूड़ी गिल्ला सो स्वीट ब्यूटीफुल जा बेटा जा खेलबु जा डाकी छे जा तो एटा लवली आसीथिला सकालु खेलवार लगी बाबू संगे तो एटा दुई जन खेलुथिले टिके आ मैं मांडिया बनीथिली तो एटा मांडिया दउथिली लवली के बेले सी नी देखी पले गला तो तार एटा बाहर कर देथिली टिके एटा नमकीन टिके देबा खाइबा बोली बाहर कर देथिली आ मांडिया टिके नहीं देली आ तार देखा सुखाटे बाबू के भी इच्छा लागी गला आगर का दो छे जे नहीं 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 खाए बोल छी हेले ताहा के देली में ताके इच्छा लागी गला ना रे खा आ मांडिया कहा कहा कि भल लागसी कहबी एटा गुटे कढ़ई पूरा सकाले बनै थिली टिके गरम कर देथिली एटा फिर आ खाई देबो कि पूरा पेट ठंडा ही आसी एटा मैं 2-3 बना लेनो इनके बालेश्वर आला दिनो कि नहीं 2 थर बने सार लेनो तो यहाँ ढापी ठोपा कर रखी देछे आम समस्ते रेडी हेलुन आम इटा भात भुता खाई यहाँ जाऊँ आ बाबुआ कह दियो तो समको हैप्पी न्यू ईयर तो आम यहाँ बाहरी थिलु बालेश्वर इमामी जगन्नाथ मंदिर आम न अच्छु आस खाई पी कर इटा बाहर छु आईटा टाइम 1:30 पाखापाखि होता खाना पीना करी आराम रे जिमु बैलु आ मंदिर माने आज नहीं बहुत भीड़ आईटा जगन्नाथ मंदिर इमामी जगन्नाथ मंदिर पहुँची गलु न इनु इटा आम गाड़ी रखीदेलु गाड़ी बाइक बीटा गोटे जगार रखुले देखुन केते भीड़ अच्छन जे राति तक आज मंदिर माने भीड़ थीसन इ मंदिर के नहीं मोर आसपार हो गलान 2-3 थर आउ केते बड़ अच्छे चलुन भीतर के देखा में इटा नहीं मंदिर पशुआर आगु किड़े कुंड अच्छे देखो इने पैसा पकासन तो बाबूर गोटेटा मजा गला बेले भी पैसा पकासी मंदिर न बाहरी करी आसला बाटे फिर पैसा पकावा तो यहाँ गला बेले पैसा पकाला आम यहाँ जाऊँ मंदिर भीतर के आईने बहुत बढ़िया दर्शन हेसी बेले भितरे सिस्टम नहीं बढ़िया थी लाइन रे रहब आउ भितरे एंता अधा अधा करी दर्शन करासन
ଅଧା ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଫିର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କେ ଦର୍ଶନ ହେସି। ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଭଲରେ ହେସି। ଆଉ ଯେତେ ଥର ଦେଖିଲେ ବି କିନି ମନ ନି ଭରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରା ନି ସୁନାରେ ପୁରା ସଜେଇ ଦେଇଥିସନ୍। ଆଉ ଫୁଲ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଲ ବିଛେଇ ଦେଇଥିସନ୍। ଆଉ ଇନେ କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିছে ଯେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛେ ଦେଖିବା ମୁଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି ଇନେ। ଇନକେ ଆସିଲା ବେଲେ ଯେ ନିକେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁର ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବା। ଗଣେଶର ଅଛି, ଶିବଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଫୁଲ ମାନେ କିଡ଼େ କିଡ଼େ ଫୁଲ ପୁରା ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଭଲସେ ଟିକେ ଜାନିନି ହେବାର୍। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମାନେ କି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଡ଼ ଅଛି ଯେ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଆଉ କିନ୍ କଲର୍ର ଫୁଲ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ୟେଲୋ କଲର୍, ପିଙ୍କ, ରେଡ୍, ଅରେଞ୍ଜ ସବୁ ପୁରା ଅଛି। ଆଉ ବହୁତଟି ସୋ ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ ଆଉ ଇ ଫୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିକିନି ମହାପ୍ରଭୁ ଠାନେ ପୁରା ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଆଡ଼େ ଇଟା ବିଛେଇ ଦେଇଥାନ୍। ଆଉ ଭିତରେ ତ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମନା, ହେଥିର୍ଲାଗି ନାଇଁ କରି। ହେତେ ଭିଡ଼ରେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କାଣା ହେଲେ କରବ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମନା ଥିସି। ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ଫୁଲ ଗଛ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଏନ୍ତା ବାଡ଼ା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ଭିତରକେ, ଯେନ୍ତାକି କେହି ଛିଡ଼ି ନି ପାରବି, ଭିତର ମଇଲା ନି କରବି। ସବୁଆଡ଼େ ସଫା ସୁତର ହେଥିର୍ଲାଗି। ଆଉ ଏନ୍ତା ଜାଗାମାନେ କି ନି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ଯେନ୍ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଇଥିସି। ଆଉ ଏଇଟା ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଇନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଛି, ଗଣେଶଙ୍କର। ଆଉ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଥରେକେ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଏସି ହେଥିର୍ଲାଗି ନି। ଆଉ ପୁରୀର ମନ୍ଦିର ଏନ୍ତା ଅଛି ପୁରା ଦେଖୁନ୍। ଇହାଦେ ପୁରୀ ତ ଯିବାଟା ପସିବଲ୍ ନିସି। ଆଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର ଭିଡ଼ ତ ଯାହା ହେଇଥିବେ ଯେ ନି କହନ, ଯାଇକରି ଭଲସେ ଦର୍ଶନ ବି ନି ମିଲେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କୁ କିନି ପୁରୀ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ନି କରବାର କଥା। ଯାଇକରି ଅଯଥା କି ଖାଲି ଭିଡ଼ନେ ପୁରା ଠିଆ ହେବ ଆର୍ ଆସବନ। ଆଉ ଅତି ଠେଲାପେଲା ଜାଗାରେ କିନି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଭଲସେ ନି କରବ, ଯାଇକି ଭଲ ନି ଲାଗେ। ଇନେ ଯେ ନିକେ ଥରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆମର ମନ ନି ଭଲଲା ଯେ ଫେର୍ ଥରେ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲୁ। ଆରୁ ଦୁଇଥର ଆମେ ଆଜି ଇନେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ପୁରା ସୁନାରେ କିନି ମହାପ୍ରଭୁକେ ପୁରା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥାନ୍ ତିନି ମହାପ୍ରଭୁକେ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଫୁଲ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ବିଛେଇ ଦେଇଥାନ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ବାକି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମନା, ସେଥିର୍ଲାଗି କିଛି ନି କରିକି ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ନି ପାରି। ଆଉ ଏଇଟା କାମ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କାମ ମାନେ କରାହେଇଛି। ମୁଇଁ ପୁରା ପାଖ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି। କେନ୍ତା କାମ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ପଥରରେ ସବୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଉପର ତକ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଏନ୍ତା କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ବି ଯେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେନେ ବି ଏନ୍ତା ଏକା କରାହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ପାଖ ମୁଇଁ ଦେଖୁଥିଲି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ଆଜି। ଏଇଟା ତ ଦେଖୁନ୍ 2-2:30 ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲାନ। ଆମେ ଘରୁ 1:30 ବଜେ ଆସିଛୁ ବେଲେ 2-2:30 ଉପରେ ହେନ୍ତା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲାନ। ଇହାଦେ ବି ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ ଥାନ। ରାତି ତକ ଇନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଚାଲିଥାଏ, ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଇ ଭିତର ମାନଙ୍କୁ ଯିବାର କି ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁନ୍ ଇନେ ଇଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାଇ ରସି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍, ଭିତରକେ ଯାଇ ନି ପାରୁନ୍, ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି। ତ ଆମର ଦର୍ଶନ ସବୁ ସରିଲା। ଆରୁ ଇଟା ନିକେ ବାବୁ ଫେର୍ ପଇସା ଦିଅ ବାପା ଫେର୍ ପକାମି ବୋଇଲା। ଇଟା 20 ଟଙ୍କିଟେ ଦେଲେ ଯେ ଫେର୍ ଇଟା ସେ ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ପକାଲା। ଇଟା ତାର ଏନ୍ତା ସବୁ ଚାଲିଥିସି, ତାର ମଜା ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆମେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ କଲୁ କହିଦିଏ ତ। କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତ ଦୁଇଥର କରିଦେଲୁ ନା, ଭଲ ଲାଗଲା। ଥରେ କଲୁ ତ ମନ ନି ମାନଲା, ହେଲେ ଆଉ ଥରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ମନଟା ସେନେ ଅଛି ପତଙ୍ଗ ଘିନବା। ତାର ଇଏ ଅଛି ନା ରସି ତ ବାନ୍ଧି ପାଇ। ହେଡେ ହେଡେ କେତେ କିନେ ପାରବା ହଁ ଆଉ ଛୋଟର ହଁ ପ୍ଲେନ୍ ଦଉନ। ଆଉ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଘରକେ ଇହାଦେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ବାଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକିଲୁ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗଲା ଯେ ସ୍ୱେଟର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ତ ସବୁ ଧରିକରି ଯାଇଥିଲୁ, ପିନ୍ଧିଲୁ ବାଟେ। ଆଉ ଆସୁଛୁ। ବାବୁ ହେଟା ନିକେ ଗୋଟେ ତାର ଲାଗିଥାଏ ପତଙ୍ଗ ଘିନମି ବୋଲି, ହେଟା ଧରିକରି ଆସିଛି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ଉଡ଼ାମା ବୋଲଥିଲା ହେଟା ଯେ କିନି ସକାଳୁ ଉଡ଼ାମା। ଇହାଦେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତ ହେଲାନ ବୋଲିଲେ ତାର ବାପା ବୋଲେ ହଁ ସକାଳୁ ଉଠୁନ୍ ସାର୍ ଉଡ଼ାମି ବୋଲଛି। ଆମର ବାକି ଆଇଡ଼ିଆ ନିନ କେନ୍ତା ଉଡ଼ାସନ୍ କାଣା ଯେ, ତାର ବାପା ଦେଖମା ଶିଖମା ଓ ଉଡ଼ାମା ବୋଲଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନାବାର ନି, କାହିଁ ଲାଗି ଦେଇ ନି ପାରବାର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ।
बाही गले वीडियो देवाटा फिर इटा हेसी इतिले छोट वीडियो पछे बनामी और देमी बोली कम इटा आनसी आउ आज जेहेतु नुआ वर्ष राखिनी मुँह टिके मिठा करबार कथा आईटा देखो रसगुल्ला आउ गुलाब जामुन इटा आम घिनी थिलु पेड़ा भी थिलु बाकी पेड़ा गुटे गुटे खाई भी देलु न आ बाबू लगे आसी आज देखो टाकोस तार पूरा एंता जिनिस माने निके पिज्जा टाको इटा माने तार फेवराइट तो तार लगे दुईटा टाको याती संध्यारे आउ मिठा तो यहाँ थिला आज आम नुआ वर्षर वीडियो तो फिर थरे समस्त को हैप्पी न्यू ईयर आउ ये कहमी कि नुआ वर्ष समस्त बहुत खुशी नहीं कि आसी थो समस्त देह पाहा भल थाउ समस्ते खुशी रे रहन आउ हाजिर वीडियो केनता काना लगला आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणाबी नुआ वर्ष दिन रो इटा होची पहला लाइक कमेंट करबार कि नहीं भूलबी जिन माने चैनल नुआ है कि मोर वीडियो देखुछन टिके सब्सक्राइब करी जीवी फिर गोटे मोर ब्लॉग आसवा से तक आपण माने मोर ये वीडियो की देखु था तो आज मी रोचे राधे राधे जुहार जय माँ समली जय जगन्नाथ गुड नाइट बाय बाय।